नमस्कार फादर। गॉड नमस्कार। ब्लेस यू माय सन। प्रणाम फादर। खाली प्रेयर कले हबनी, प्रैक्टिस करिया को भी पड़िबो। मु तो भलरे प्रैक्टिस करूची। अरे ये कौन कहूच? आम झील तो ठीक से पढ़ुचे ना, आउ सबु थिरे से फास्ट होउची। से भी मु कहिला परे। पापा सिद्धू अंकल और जया आंटी को सकाळे जिबार देखिथिली। से कुआडे गले तमे जानिचो? कल तू कंपटीशन पाई जीवु ना, ए मंदिर को आसी मुंडिया मारले तू सब काम सक्सेस हबु। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एते सकाळु जल्दी उठे देछ, मते भल लागुनी जमा। तम बापा सेमती क्या, जदी किसी दरकार थिबो से कर देबे। अरे माँ जल्दी आ। हां बापा जाउची। देरी होउची। बस 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 तू रेस्ट ने। पानी टिके दे। पूर्व थर क्लासिक डांस करथिला, से जॉर्ज कर जजमेंटा भूल थिला। आको जानी सुनी हरई दला ना। सेथिरे कोन अछि भाई, मन्ना कर देथिले इथांदा ना। हां हां ठीक अछि ठीक अछि। अरे एथर सेमती हबनी, पूर्व थर जेमती हेतिला। आउ एथर जदी सेमती हेला पूरा कंपटीशन मु बंद कर देबी। कारण कोन कहबी, सरकार बदली गलानी बदली गलानी। चुप रहबे पे को ना, सब बेले खाली हिस्ट्री बुझेले। अल्लेडा कौन करी दुकान तो एत भिड़ थिला जे सेति पय डेरी हे गला। हां सी काली दबा बोली कहितिला। हां हां सुमी आंटी सेठ थिले, सेति पय मु शीघ्र चली आसली। सुमी? हां हां सीए सेठी कोन करथिला? अंकल अपन को जाना नहीं, से बहुत बड़ा डांसर। ताको कोन पचरचु, सी तो बहुत बड़ा डांसर, ताको तो स्टेप सिखैछि। ठीक अछि, तू भलो भाबरे प्रैक्टिस कर, तू ही प्राइज जेतेबू। हां सी सब जानि छि, ताको किछ कहिबा दरकार। ओ हे जीसु, एथरो जेमती किछि भी समस्या न आसु, सब ठीक हे जाऊ। अरे कालो तुंडुणीता तू किछि कहना। अरे सिद्धू टिके ध्यान रखिबो, से पंचायत मेंबर जेमती एठिक न आसे। तू जेते भी कह से आसी जीवो, देखिबू। भगवान तुमारो मंगल करंतो। म आस्तु सर। कोन हैला आ केते समय लागि? जो पिलाटा एबे नाचुची ता परे आ नंबर आसीबो, तू आ। चलो चलो जाउची। हाँ भाई ठीक अच्छे, हेले तो दुकान किए देखिबो? मो स्त्री को दुकान देखिवा को कहि की आस्तिली, हेले ताकू पुणी के देखा देखी करबा दरकार ना। किछि दामी जिनिस ए बॉक्स रे अछि बोदे नाही? काली दुकान रे सिंगडा बिक्री हे नतला, से गुडा को भर्ती कर देछि। आउ कुकुर को देली, से भी छोइलानी। एठी साबी की दवा पई आछि। आउ एते बड़ हृदय तमरो जानि खुशी है। जेनी बेटा, जेनी बेटी। देखिए पागल माने को बासी गणी मुबे आछी हैला। नमस्कार सर, मु जेनी बेटा पाखरु आशीर्वाद नबा को आसीची। अरे बोका, हमें कोन जेनी के आशीर्वाद पे आछू? मु सेमिति कहि मु पागल ना कोन? मु जेनी रो टेंशन हालुका करिया पई कॉमेडी करूतली। आज पर्यंत केही हसै पारि नांदी। एक मिनिट। हेलो एटा ठीक कर दे। आज्ञा। नहीं ठीक अछि। हां मु प्रेसिडेंट कहूतली। कोन आजी बहुत व्यस्त रहछन्ती की? आसुची आसुची मु। कोन कहलो? गेस्ट हाउस रे जने मिनिस्टर आछन्ती, से मो सहित देखा करिया पई चाहउछन्ती। मु नगले से जमा खाइबेनी बोली कहउछन्ती। आपन तो बुझि हां पाछबे। सत कथा तू जा 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 जा। प्रोग्राम सरला परे मु जियो को ट्रैफिक नहीं पहुंची जीवी, तू जा। ठीक अछि ठीक अछि। जेनी बेटा तू जो बंजारन ड्रेस पिंदी ना, बढ़िया नाच करी बुझिलु। भाई एटा एमिति समिति डांस नुए, मोहिनी डांस अछि। तू बाहर जा। ए ने जियो एतरे सिंगडा अछि। डांस कला परे तू थकी जिबु ना, तापरे सिंगडा तक खाइ दु। हैं ठीक अछि। चलो आमे स्टेज को जिबा। कोन हला ए संगे संगे? हां हां पळै जिबी।
ଝିଅ ଚାଲ। ହଁ यार कौन है तमें कौन कर किछि नहीं किछि नहीं मम्मी मु भी तांक संगरे नहीं ଆପଣ ठीक अच्छे ଆସନ୍ତୁ ନା ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ कथा कौन कि या पर जो झील डांस करिवो से मो झील ये कथा कौन कि डेली मो दुकान को चा पियंती तांको झील ये आपण मार्क देला वाला तो तेणु टिके अधिक मार्क देबे नंबर 300 हेलो कौन दरकार तुमको ये कथा कौन कि या पर जो झील नाचिबो से आम से सब झील ठीक अछि तमे चल नंबर 300 चलो 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 एठू हाँ? अरे चलो कोठू चली आछन अलिया गुडा के जानी आपण चिंता पेपर किसी नुआ खबर ही बाहरिनी भाई देखिलेनी आपण आ? आम जेनीर फोटो एथिरे बाहरिची देखंतु सतरे काई ये बहुत बढ़िया कथा ए सब पैसा देले छापी देबे हाँ हाँ छापिबे छापिबे हेले तू कौन पारिबू बेसी गप ना ए ने आपण पूरा ठीक कहिसंती डांस रे आ पाठ पढ़ा रे आम जेनी को केही हरई परिबेनी हाँ, हाँ, पूरा सत जिल्ला कहिलु से तू। एक नंबर रे अछि परा कोन भाई मु ठीक कहली ना हां 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 एई देखो काहाकू पचारुछंती खाई की पैसा दबार औकात जार नाही एई देखो आसी गला कौन सेक्सी लागुची मो ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନେ ଯାହା ଦିଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି कि मार हेलो हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार नमस्ते ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ ଅଛି हाँ ठीक अछि हाँ एथर कुह कुमार एथर का एमएलए सीट मिलिबो ना नहीं हाँ निश्चय आम चा दुकान रे निश्चय सीट मिली जीव एमिति कथा तुमे जमा हसुआ कथा न हाँ छाड़ନ୍ତୁ ना जदि न हसी हाँ। मजा नहीं ଏଇ ତାକୁ ସେମିତି କହ ନା ଇଏ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମଏଲଏ ବନିବ ହଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏମଏଲଏ କୁ ମାରିଦବ ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବ ଏମିତି କୁହ ଭାଇ ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝି ପାରିବି ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ଯଦି ମତେ ବୁଝି ପାରିବେ ତାହେଲେ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବ ମତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା 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 हाँ तुम इतने खाली नहीं लागुच ଆରେ ଇଏ କଣ ହାତ ମାରିଦେଲା ଯଦି ତମେ କହିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜମା ରାଗିବି କ୍ଷମା କରିଦେବି ଏଇ ଟିଫିନ ନିଅ तेबे ठीक अछि आकु जमा खातारे लिखि देबो ଏଇ ତୁ କାହିଁ ହସୁଛୁ हाँ ठीक अछि हेले आंकर कोन होला ତୁ ଜମା ଟେନସନ ହ ନା ତାକୁ ଏମିତି ହସିବାକୁ ଦିଅ ନହେଲେ ଡାଇବେଟିସ ବଢିଯିବ अच्छा ठीक अछि देरी हे जाउछु मु जाउची हां ହଁ ଦେଖିକି ଯିବ ମୁଁ ବି ଯିବି ମୋର ସେଠି ଜଣକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ପେପର ତୁ ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ ରେ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେ ମୋ ଗାଡି ଟିକେ ଗଡିବାକୁ ଦେ हाँ जाओ जाओ भल जोड़ी अछि ସତରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କାମ କଥା କଣ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ अरे एमिति काई कहउछ भाई अरे तोर कौन है तोर ताक पछरे जीवार अछि की काहे एते जोरे हसबे टिके धीरे हसुन चुप कर आज भी देरी हे गला केते कथा मन सुनिबा को पड़िबो हे भगवान अब के शांति ଟିକେ ଧୀରେ ଚାଲ ଏତେ ଜୋରେ ଚାଲିବା କଣ ଦରକାର हां धीरे जीबी तो देरी हे जीबो दिन सारा मु केते पादर चालुची आपन को जडा अछि ଯାହା ତମେ କହୁଛ ସେଟା ପୁରା ଠିକ କଥା ଏ କଥାରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପୁରା ସହମତ ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଖାଲି କଣ କମ୍ପାନୀ କାମ ଦେଖୁଥିବ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ हां एइटा भी तो मु चाहूची हेले मते साथ दबा पई केही तो जणे दरकार कोन हैला ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତମକୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣ हां केमिति मଣିଷ ମୋ ଭଳିଆ ସନ୍ଦେହ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ आहा देखिलो टिके तुमको केमिति का भावना तमर देख कुमार प्रथमे तम स्त्री को पैसा दबा सिख तापरे मो कथा ମୁଁ ତାକୁ भाबिबो ପଇସା ଦଉନି ବୋଲି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତିକା नहीं से तम स्त्री फोन करिछि ना ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ जदि केही भी झियो संगे कथा हबा समय रे स्त्री रो फोन आसी जाए तेबे संभव पुरुषंकर मुह एंती केमिति हे जाए जेमती कलर खाइले हे जाए आपण कथा उतांते मोर डेरी हे जाउछ मु जाउछि सकाळो सकाळो आसी जाउछि ହଁ କୁହ କଣ ହେଇଛି ଏବେ କାଇଁ ଫୋନ କଲ ତମେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ହଁ
ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାବା, ଏମିତି ସମୟରେ କେମିତି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଯାଏ? हे भगवान, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आज टिके डेरी हे एही कथा कहबाकू दौड़िकी आसछु। मु भाबिल तू मते मारिबाकू आसछु। जा 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 एठू गलु। ठीक अछि सर। ताको मूड चेंज होवा पूर्व पळा। आज मो मन बहुत खुशी अछि। लागुछि कि मो जीवन रे मु सब किछि पाई जाईछि। काहे के एमती कहउछ? तुमको तो मिली गला ना। तो झियो भलिया टैलेंटेड कोउठ मिलिबो कहलु? 100 रु 100 ए कथा सत, किंतु तार अधा श्रेय तम छुआ को भी जाउछि। अरे देखो तांको कथा पडु पडु से आसी गले। अरे तोर बेंगलोर जीवा कथा कोन हैला बाबा? ए वर्ष कलेक्शन टे कम अछि, काली सेटल कर देबी। ए बेंगलोर फोन आस्तला, सब जिंस ए सप्ताह रे क्लियर करिया पड़िबो। आउ 3-4 दिन अछि ना, मु कर देबी। ता माने काम हेई जिवो। हां तू एबे घर को जा, मा कोन आनिबा ପାଇଁ कहउतला। गाँव ठीक जीवा अछि, समय ठीक अछि, जेनी को हाँ। भी सांगे नै जिवो। ओके। अरे छोटेलाल तू मीरा को कहबो, मु तांको कथा मने पकौ। हां हां कहि देबी कहि देबी। जीवन रो एठी रहिबाटा आम पई बहुत भलो। हाँ। किंतु एठी जो आमदानी ताको मिलुची सेथिरे तार भलो हबो नाही। तार भविष्य तयार करबा हमर काम। मोर बेंगलोर रो बंधु सहित मु ए विषय रे कथा हेइथिली। हां ता ऊपर तोर बहुत भरोसा अछि ना। खाली सेति के नुए, आमो संगे भगवान अछंती ना। ठीक कहिछ तमे। देख देख सोई पड़लानी। रेडी हे गेला। अरे एठी बसुनु। मु तो एठी बसिबी। अरे आने आने मते दे कौन बनेछु? सिमेया बनेछु चामच तो आनी पड़थांतु। मु एठी बहुत बसिबी। बढ़िया आइछि। खीरी सिमेई बहुत मस्त सुपर है ହେଇଛି झियो। ଝିଅ। मो पॉकेट मनी रो मो खर्च करची बुझिला। खाली यारी पई एते दरकार? बहुत गपुचु तू केबे ए, करिछु? चुप कर। अरे कम से खीरी तो करिछि, तमे कोन करिछ? समस्त देला परे मु भी थरे देई देबी। तार पुनी वैरायटी अछि ना। हां हां ठीक ए, कहिले। चुप कर। तांको खुशी आम पई खुशी। कौन ସେଇଟା कहू? ଠିକ କଥା। ହସି ଖେଳି ବଞ୍ଚିବା ତାପରେ ପଢିବା ଦରକାର। लिसी आंटी और वर्गीस अंकल को कहिले कि पापा? हां से कथा भी कहि दैछि। ए देख मा, वर्गीस आम घरर मालिक खाली नुए, आम पई से भगवान मध्य। ठीक अछि तुमे तांको कहिछ त? हां मु समस्त को कहि देइछि। बाकी लोकन को से प्रेसिडेंट कहबो। से तो राष्ट्रपति नुह ना, कहदेल हे जीवो। हां अरे ताको कहि देइछि माने सब गां लोकन को पाखरे कथाटा पहुंची जीवो। हे जिसु अरे किछि कहनी रे तू काळो तुंडुडीटा काळो तुंडुडी। सही कथा एबे जानिছো, सब आप खुश, किछि जानना। तुमको खुशी मिल अरे गला ना। खीरी खाओ। दीदी कौन भाई? कौन भल खबर अछि कि दीदी? एमती किछि खास नहीं, एमती बंचिछु आ। हाँ हाँ किछि भल कथा अछि तो कहि दियो। मु कोन तम सहित कथा होउची? भाई किछि खाई नियो, खाई सारला परे और भी किछि काम अछि। हाँ हाँ जाउची जाउची काहे कि अरे एमती काई गोटे पार्टी पार्टी करछ? करछ? से आसुची ना। अरे केते पैसा खर्च करिया को किनिची, काहे एटी ताको रखिलो? ताको जल्दी भीतर रख। तुमे कौन किछि करिछ? कौन हला भाई 2 दिन हला कोन आसु नथलो? कौन करी भाई बहुत बिजी अछि। आम गाँ रे जदि किछि भलो होउची ताले मोर तो सेठी रहिबा दरकार ना। मु तो लोकन को सेवक ना। हाँ हाँ ए सुन तू निज काम रे ध्यान दे। अरे मु तो सही काम करूची। देखुची देखुची तू मो संगे जमा पंगा ने ना भाई। हाँ? तुमको मु गोटे कथा कहि दउची, सी जदि मो सहित पंगा नेला असुविधा रे तमे पड़ी जीवो बुझिलो। ताको छाडी दउची बुझिलो। हौ छाड़। जेनीर संबर्धना पाई मु गोटे प्रोग्राम रखिची। मु चाहूची हाँ, आपण हाँ। माने समस्त सेठी हाँ, हाँ हाँ हम समस्त आसीबु। खाली सेठू आसिले काम हबनी। मु भाबुची आमे समस्त मिसी ताको गोटे गिफ्ट देबा। अरे कौन हैला? अरे तुम द्वारा जेतिकी हबो सेतिकी दियो, बाकी मु संभाली नेबी बुझिले ना। सेटा कोन निहाती दवा को निश्चय पड़िबो। देबा पई हबो, नहले गां वाला हमको बहुत छोट नजर रे देखिबे। आमे गां लोकन को पाखरे छोट होई परिबेन ना।
ଏଇ ଦେଖ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମତେ କେତେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କେତେ ପଇସା? ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଛି ଚଳିବ? ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ହଁ ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ। 1100 1200 1300 ଏ ସାନ 1400 ଭାଇ 1500। କାଲିଠୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ତମର ନାହିଁ। କାଶ ହଉଛି କି? କାଶ ଆଉ ଜ୍ୱର ବି ହଉଛି। ଏଇ ନିଅ ମୋ ଆରେ ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ଏତିକି ବି ଅଛି। ଚଳିବ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ରେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଦେ। ଆରେ ଭାଇ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ମତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦବ ଏଠି। 1100 1200 1300 500 ଟଙ୍କା କୋ ହିସାବରେ ବଢିଆ ଲୋକ। ତା ବାପା ମା ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା। ଖାଉ 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 33 32। ସାର୍ ଆମର କ୍ୟାସିୟର ତରଫରୁ ଡେଲି ବେସ୍ ବାକି ଅଛି। ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେବି ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନହେଲେ ଆମମାନେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସବୁ ତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯାହା ହଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା। ଯଦି ଏକଥା ଅଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି କଥା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବହୁ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଚାହା ବିଦେଶରେ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା? ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ହଁ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। 10-12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜ୍ୟଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଟାଉନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ ନା? ହଁ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ। ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ମୋ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ 5ମ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କର ସହମତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ 2 ଜଣ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୋ କେବିନ୍ରେ ଆସି ଭେଟନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ସାର୍। ଆରେ ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ତମ ବାପା ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ବିଷ୍ଣୁ, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତମେ ଆସୁଛ ବୋଲି। ଡାଡି ସେମିତିକା। ଆଚ୍ଛା ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆସିଥିଲି। ସେଦିନ ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ହେଇନି। ଏବେ ଏଠି କେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ 250 ଷ୍ଟାଫ୍। ଏଠିକା ଚାହା ତ ଡାଡିଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁବାଇ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆମ ସିଟି ଗ୍ରୁପର ଯୋଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ Oh, ବିଷ୍ଣୁ I see. ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ Anyway, ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହବାର ଅଛି। ହଁ ତମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସଟା ହଁ ଦେଖେଇ ଠିକ ଅଛି। ମୋ ପଛରେ ଆସ। ସେଇ ଟୋକା ହାତରେ ହିଁ ଅଛି କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ। ഇന്നും പലർക്കും ഗ്രാമസഭകളിലെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുവാനും മറ്റും മടിയാണ്. ଏ ଶୁଣ, ତୁ ଚେଞ୍ଜ ପିଛା ଦେଇନୁ ତ? ନହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ହସନି, ବୁଝ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିଲି ନା ତା ଭିତରେ ତମେ ବି ଅଛ। ହସୁଛି ରେ ବାବା। ହୋ ଇଏ ପୁଣି କିଏ? एक्सक्यूज मी, ये हाथी बगान की? ନା, ଇଏ ଚା ଦୋକାନ है। କଣ ତତେ ଦେଖା ଯାଉନି Sorry, କି? brother. ମୁଁ ଭାବିଲି କି ये हाथी बगान। ଏଇ ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଯୋଉ ପାହାଡିଆ ଇଲାକା ଏଠି ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ଏ ଷ୍ଟେଟର ମାଲିକ ମତେ ନ ପଚାରି କିଛି କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇ ଏଇ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତିକା।
आउ ए झियो माने भी मोर बहुत ए, इज्जत କିଏ करती ଇଏ? ମୁଁ ଜାଣିନି କୁମାର ଭାଇ ସହିତ ଯାଉଛି କିଛି କାମ କରିଦବ ବୋଧେ। अंकल कुह ये झील मैंने किए सी जो सर आउ सिद्धू सरंकर झियो जहाण पटे जो झियो थिला देखिछे ना ता ना जेनी हाँ बहुत बढ़िया नाचे आउ आरो झियोटा ना होची रेणु सी होची सिद्धू सरंकर झियो ताहले किछि हेई अरे पारे सार छाड़ी दोना से कथा आपण गाड़ी चलाନ୍ତୁ मो पाखर अलगा जिनिस अछि अरे मु कहूची ना गाड़ी चलाନ୍ତୁ ना आठ भी बढ़िया जगह अछि ए स्टेट रे मु तुमको देखौची ना चलो गाड़ी चलाओ ବୁଝିଲୁ ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହଉଛି। ଆରେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ? ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ଆରେ ଭଲ କଥା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ 3 ମାସର ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଆଗ ଭଳି ନୁହେଁ, ଏବେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ରେଣୁ ଆଉ ଜିନିର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ହବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ସିଏ ବି ଠିକ କଥା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାନ ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ଠିକ୍ ଘରେ ଅଛି, ଅଛି। ଆମ ଝିଅ ଆଉ ତା ଝିଅର ବୟସ ପୁରା ସମାନ। ଏବେ ଦେଖ ତା ଝିଅର ପିଲାପିଲି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ଯଦି ତା ବାପା କହିବି ସେ କହେ ରେଣୁକା ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ଛୋଟ ଅଛି। ସେଠି ବି ସେଇଆ ହଉଛି। ଯାହା କହୁଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ଏଇଟା ତାର ଫାଇନାଲ ଇୟର, ତାପରେ ତାର ବାହାଘର କରିଦବା। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ସବୁ ଲୋକ ମତେ ଟ୍ରିଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ମିଠା ଦବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେବେ। ସେ କେମିତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଡିଆ ମାରୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ଦେଖିଲି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା। ଆମକୁ ଦେଖିକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଥିଲା। ବିଚରା। सिट दैट ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ ପାହାଡ ଦିଶେ ଓ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆରେ ଆରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଁ? ଏ ଗାଁରେ ତ କୁକୁର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଁ? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତ କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଲା। ଆରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୁକୁର କୌଣସି ଡଗିକୁ କାମୁଡି ଆରେ ପାରିବନି। ସାର୍ ଶୌଚାଳୟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମର କର। ଶୌଚାଳୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଟୁଡେ ମିଟିଂ ଅଛି। କୁକୁର ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି? ପକ୍କା? ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ପଡିଗଲା ପରେ ତା ଫେସ୍ ର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବାର ଥିଲା। ତମ କଥା ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ହସେଇଲ କାହିଁକି? ଯେକୌଣସି ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଗରେ କେବଳ ହିରୋଗିରି ହିଁ ଦେଖେଇବ। ହେଲେ ତମେ? ଏମିତି କୁହନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛି? ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ତାର ରିପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା? ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ନା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ଏମିତି ପାଗରେ ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଥିବ ନା? ଆଜି ଦିନଟା ଆମର। ଏଠିକି ତମେ କଣ ସବୁବେଳେ ଆସ? କିଛି ତ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ମିଳିଯିବ ନା। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଇଏ ଗୋଟାଏ। ତମ କଥା ତ ଠିକ। ଆମ ପିଲାଦିନ କଥା ତମର ମନେ ଅଛି? ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କରିବା, ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା, ସେ କଥା ବି ମୋର ମନେ ଅଛି।
ଚାଲି ତୁମର ମନ ମୋହୁଛି ସେଇ ଚାଲି ଦେଖି ଆଜି ପାଗଳ ହେଲି ଦେଖିବାକୁ ତତେ ମନ କହୁଛି ତୁହିରେ ଏକା ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦୂରେ ଦୂରେ ନ ଯାଇ ସାଥୀ ପାଖେ ପାଖେ ତୁ ଥାଏ ଏମିତି ତୁ ହିଁ ଜାଣୁ ମୋ ମନ କଥା ତୋ ମନ ସାଥିରେ ଅଛି ବନ୍ଧା ମୋ ମନ ପ୍ରେମରେ ତୋର ପାଗଳି ହେଲି ଜନ୍ମ ସାରା ମୁଁ ତୋ ପାଖେ ରହିବି ଦୂରେ ଦୂରେ ନ ଯାଇ ତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଏମିତି ତୁମର ମନ ମୋହୁଛି ତୋ ଦେହର ବାସ୍ନା ଆସି ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ହୃଦୟରେ ବସି ଯାସି ଆଉ ଏତେ ତୁ ତଡ଼ପା ନାହିଁ ଏମିତି ପାଖେ ଆସ ନାହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ମତେ ସାଥୀ ତମେ ଏମିତି ପାଖେ ଆସ ନାହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ମତେ ସାଥୀ ତମେ ମୋ ସାଥୀ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକା ଏକାଠି ହେବା କଥା ଦଉଛି ବୋଲେ ମୋ ପ୍ରିୟା ତୁ ହିଁ ଜାଣୁ ମୋ ମନ କଥା ତୋ ମନ ସାଥିରେ ଅଛି ବନ୍ଧା ମୋ ମନ ଦେଖିବାକୁ ତତେ ମନ କହୁଛି ତୁହିରେ ଏକା ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦୂରେ ଦୂରେ ନ ଯାଇ ସାଥୀ ପାଖେ ପାଖେ ତୁ ଥାଏ ଏମିତି ତୁମର ମନ ମୋହୁଛି ଆଜି ମିଳନ ତୋର ମୋର ଯେମିତି ଧରା ଆଉ ଆକାଶ ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସାକ୍ଷୀ ଝରଣା ପାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆ ସାଥୀ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆ ସାଥୀ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇବା ଆ ମିଶି ଯିବା ଏଇ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁ ହିଁ ଜାଣୁ ମୋ ମନ କଥା ତୋ ମନ ସାଥିରେ ଅଛି ବନ୍ଧା ମୋ ମନ ଦେଖିବାକୁ ତତେ ମନ କହୁଛି ତୁହିରେ ଏକା ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦୂରେ ଦୂରେ ନ ଯାଇ ତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଏମିତି ଥା ଏବେ ଯାଇ ମୋ କଥାର ଆରେ ଉତ୍ତର ଦେଲନି ପ୍ରଥମରୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ଏମିତି ତମକୁ କହୁନି ଆ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବାହା ହେଇ ପିଲାପିଲି କରିସାରିଲେଣି ହଁ ହଁ ତମ କଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଲେ ତ ଯାଇ ଯାହା ହବ ନା ପାଠ ପଢା ବାହାଘର ପରେ ବି ତ ପାଠ ପଢି ପାରିବ ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ପରେ ବି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ଦେଖ ମୁଁ ବି ଗୋଟା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି ରଖିଛି ଯଦି ହେଇଯିବ ନା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତମେ ଖାଲି ଦେଖ
ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସିଏ କ'ଣ ବାହା ହବ? ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଭଲ ପିଲା ମିଳିବ। ହଁ ତମେ ଯେମିତି ମତେ ମିଳିଗଲ ଆଉ। ଦେଖ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର। ବାପରେ ଡରେଇ ଦେଲ ମତେ। ତୁ ମତେ ବାହା ହେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ହେବେନି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଇଟା ସତ। କାଲି ମା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଧା ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଏତେ ଝାମେଲା। ସବୁ ମା ମାନେ ଏମିତି, ଝିଅ ଯେମିତି ବଡ ହେଇଯିବ ସବୁ ବାହାଘର କଥା ଭାବିବେ, ହେଲେ ବାପା ତ ମା କଥା ଜମା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୋ କଥା ବି ଏଇଆ, ସବୁବେଳେ ସମୟ ତ ସମାନ ନଥାଏ ନା। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଟୋକାକୁ ବାଛି ଦବା। ଚାଲ। ଦେଖ ସେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। हेलो तमे जिनी और रेणु ना मु केमती जानली ना जोश भाई को छियो सिद्धू भाई को छियो ठीक कहली ना मु सेमती का आम विष्णु कंपनी रो एक्सपोर्ट लाइसेंस को ठीक करबा को आसी जन्मस्थान वाइजैक रे और एबे तमे बेंगलोर रे अछ। तमे जेमती आम कथा जानलो आमे सेमती तम कथा जानलो। तमन तो मते चमके दल यार। हाथ नमस्कार। न्यू जनरेशन तो ताले ठीक अछि। आपण एठी कोन करचंदी? एमती ठीक अछि हम जाउछु। परे देखाबो ए आको पकरे किंतु काहे की नहीं ए जीवासिया बेले बस ओके बाय बाय। शांति सर पैकिंग सेक्शन रो अकाउंट टा पूरा लिखिकी दबू। आज्ञा ठीक से लिखिबू। ठीक अछि मु बैंक को जाके आसुची। ठीक अछि सर। आसी गला मु जानू। हां ठीक अछि। नमस्कार। फैक्ट्री कैंपस भितरे सिगरेट पियन दिने तुमको जणा नहीं? सेति पई तो मु तक बाहर फुपाड़ देली। जदि साथ देखि जानते ताहले? अरे देखिथिले भी ए प्रेसिडेंट को से किछि कहि न थांते। ओ आउ जानू मुरी जान कोन किछि खास कथा अछि? बहुत दिन हे गलानी देखा आइली। कोन नुवा कथा अछि? बस एमिति सब चाली छी। आउ ये फैक्ट्री रो स्टॉक लिस्ट को ठीक ठाक अछि ना? हां जदि न हेतिबो ताले आपण ठीक कर देबे कोन? आउ नुए कोन तमे कहबो तो सब ठीक करके देई देबी। ओ एमिति बाय द वे मु सुनिथिली तमे कोन घर सेटू छाडी देइजो बोली? किंतु काहे की? ओ सेठी तो घर पाखरे बहुत बदमाश लोक अछंती। दिन होनी कि राती होनी। ठीक अछि आपण ए कथा केंते जानिले? जेतबे मु सेटू जाईथिले मते जने कहला। हां शांति तमे सेटू घर खाली करी पूरा ठीक करिचो। एबे तमे कोड रहउचो? ओ आपण को जणैबे को पड़िबो कोन? नहीं मु जानिबा पई चाहूथिली। कथा कोन कि मु जदी केबे सेपटे जाए जदी सोसो लागे ताहले मु सेटू जाई था। अच्छा ठीक अछि। एते जदी दरकार ताहले आपण घर को जाई आपण स्त्री को पछरंतु कारण से ही मते खराब दैछंती। शांति सीए जदी एमिति बाहर बोलिबो ताहले तो मोर फाटी जिवो। ओ गॉड कॉलेज रे फेरुचो तमरे कोन दरकार तमे आम फोटो काहे की उठेला? अरे मु केतो उठेली मु उठेनी। देखो मिछ कहनी मु एबे देखिली तमे आम फोटो उठेला। अरे सेटा मु ए गार्डन नो फोटो उठौथली। हेलो मिछ कथा कहनी जो फोटो एबे उठेला संगे संग डिलीट कर। अरे फोटो उठेतली ना डिलीट करबी तापर भी मु तम फोटो काहे को उठेबी? से जो टोका विष्णु हमको न कही हमर फोटो उठौथिला। ए कथा छाड़ ये किछि बड़ कथा नुह ना भाई तू बुझिया पई चेष्टा कर। आमे आजि पर्यंत कोन से विषय कंप्लेन करि चुकी? एमती जदी कथा अछि ताको फोटो उठेया पई तो बहुत जगह अछि मु देखै
ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଏଇଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ତଳକୁ ଯିବ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ଜାଗା ମିଳିବ। କଣ ଯିବ? ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବି ମିଳିବେ। କାହିଁକି ନା ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ବହୁତ ଜଣ ମରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଝିଅ ଥିଲେ। କଣ ତମେ ଯିବ? କ'ଣ ତମେ ମଜାକ କରୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଏ ଫୋନ କାଢିଲୁ। କଣ ଶୁଣାଗଲା ନାଇଁ? ଫୋନ କାଢ। ନ କାଢ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏ କଣ କରିବି ଅବିକା ଦେଖିବୁ ତୋର। ମୁଁ ଏମିତି ଫୋନ କହୁଥିଲି। କାଢ। ନିଅ। ଏବେ ତୋ ଛଡା ଏ ଫଟୋ କିଏ ଉଠେଇଛି? ସରି, ମୁଁ ଏମିତି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆବେ ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ତୁ ଫଟୋ କାଇଁ ଉଠେଇଲୁ? ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ସହର ନୁହଁ। ପ୍ରାଣଠୁ ବେଶୀ ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଇଲା ବାଲା ଝିଅ ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମରିଯିବ। ନାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ସତ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, କାହାକୁ ବି ନୁହଁ। ହଁ। ଝିଲୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ, ହଟ୍। ନାଇଁ ସାର୍, ମତେ ତ କିଛି କହିନି। ଓକେ ସାର୍। ବର୍ଗୀସ ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଧେତ୍ ତେରିକା, ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ହଠାତ୍ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ? କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ହଠାତ୍ ଏଠୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଓହୋ, କାହିଁକି ଏମିତି କଲା? ଯେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି କହିକି ଯିବ ନା। ବର୍ଗୀସ ସାର୍ ବି ସେଇ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ, ନହେଲେ ଆରେ ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍, ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। କ'ଣ ସାର୍, ଛୋଟଲାଲ, ନମସ୍କାର ସାର୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଯାଇଥିଲି। ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଲାନି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ସାର୍, ସିଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ। ମତେ ନ କହିକି ବି ଏଠୁ ସେ ପଳେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧମକେଇବେ, ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯିବ? ଧମକ ଦେଇ ବିଦା କରିଛି? କାହାକୁ? ସିଏ ଆମର ଆରେ କହୁନୁ। ଜୀବନ। ଜୀବନ କରିଛି? ହଁ, ଜୀବନ। ଜୀବନ କାହିଁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଧମକ ଦବ? ସେ ଜେନି ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଜୀବନକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମ ଜେନି ସହିତ ଯଦି କିଏ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସେଇଟା ଜୀବନକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏମିତି କଥା, ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା? ଜୀବନର ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କଥାରୁ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ସେଇଟା ହିଁ କଥା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସାର୍, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛ? ଅଛି। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିକା, ତାକୁ କଳଙ୍କିତ କରନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କଥା କହୁନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କହିଲେ ସତଟା ମିଛ ହେଇଯିବନି। ଇଏ ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହଁ ସାର୍। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ବୋଲି କାହା ଆଗରେ କହିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏବେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବାପା, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲେ। ତୋ ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ଜୟ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା
पापा कौन है आपणकर कंपनी रे किछ प्रॉब्लम आपन को पे कॉफी नहीं आसीबी नहीं टिके रहिलु कौन है पापा आपणकर कौन है पापा कौन असुविधा है मुझे मामा को नहीं आसुची नहीं कौन है पापा मो पाई तू गोटे छोट पिला एबे भी किंतु अन्य मानक पाखे तू बड़ पिला हो गल मु ताते किछि पचारिବାକୁ चाहूची तू कौन जीवन को पापा मु जानी मो झील एमती काम केबे भी करि परिबनी अरे केमती कहबी लोक बिना कारण भी अपवाद चलैछन है ना हेलो अच्छा तमे कोठी अछ घरे अछि कोन हला लागुचे पापा सब जानी देइचंती केमिति जानिनी से किंतु मते कथा पचारुथिले तमे कोन कहिलो मु किछि भी कहिनी कहि पारिलिनी मते बहुत डर लागुची जीवन हौ तमे फोन रख आमे कथा हवा ठीक अछि कौन है हाँ जेबेठू आसछ तुम एंती चुपचाप हो जाइछ जेनी काई से सोईची ता मुंडा बथा होची से किछि खाई भी नहीं कौन है तमरो सेमिति नुहे मते डर लागुची जब हम स्वप्न भांगी जीवनी तो काली छोटे लाल मते किछि कथा कहितला मु विश्वास कर नथली किंतु एबे विश्वास होची को कथा रे आम झियो आ जीवन भीतर संपर्क भाई भौणी रो संपर्क नुहे कौन कहूछ एमती धीरे कह ताकू सुभिबो मु जाउची एबे ताकू नहीं पचारि नहीं नहीं एबे पचारिबार किछि दरकार नहीं जेनी को मु पचारिथिले तापरे किछि कहिलानी से सत कथाटा से कहिलानी काले सत कथाटा कहिले मु सही परिबेनी सेट पई एबे हमें कौन करिबे एबे ताकू किछि भी कहनी ये मो सांगर पुआ तुमे पुआ भलिया कहउतलो ये सब तम पई हेछि एबे दोष मते दउछ मु तुमको दोष दउ नाही तुमे मंदिर मार्केट सब ता संगे एकुटिया छाड़ दउथलो तुमे तो जिबा को कहउतलो ना तांको संपर्कटा एमिति हेइ जिवो की जानिथिला छाड़ मु भाबी सारिछि मते कोन करबा पड़िबो ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ମିଶିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ କାଲି ବି ସେମିତି କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲୁ ତ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଆରେ ପଚାରୁଛି ପରା କ'ଣ ହେଇଛି କହ କାହିଁକି ମତେ ଲୁଚଉଛୁ ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ଏବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ରାତିରେ ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କହ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆରେ ସିଏ ତ ଠିକ ଇଏ କ'ଣ ତୁ ଆକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ନା କାହିଁକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛ
ପଛକୁ ନେଲେ ହଁ ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? ଏବେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ? ସାର୍ ବିନା କାରଣରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠୁ ପଠେଇ ଦେଲା ସେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସାର୍ ସିଦ୍ଧୁ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧୁ ସାର୍ ଜମା ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତିକା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଜମା ନେବେନି ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବେନି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଛୁରୀ ତରଭୁଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁବା ତରଭୁଜ ଛୁରୀ ଉପରେ କଟେ ତ ତରଭୁଜ ନା। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଜାଣି ଭୁଷୁଣି ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି। ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ତୋର? ତତେ ପଚାରୁଛୁ ବା କଣ? ବାପା ମୋ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି କେତେ ଗେଲାରେ ବଢେଇଥିଲି ତତେ, ତାର ପରିଣାମ ଏଇଆ ଦେଲୁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଜିଠୁ କିଏ କୋଉଠିକି ଯିବ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି। ଘରକୁ ଯାଅ ତମେ, ରହିଯାଅ। ଆଜି ପରଠୁ ଯଦି ତା ସହିତ କଥା ବି ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା, तो बापार तू आउ गोटे रूप देखिबो, बुझिलो? बाबा ताको छाड़ी दियो बाबा। बाबा ताको छाड़ी दियो बाबा। तो सेटिक बाबा बुझि जा, बुझि जा। तो छाड़ी भी नहीं कौन पैसा को मारचु? तू मो पुओ को काहे मारचु? से कौन भूल करछि? मो सामने चली जा। कौन हेछि मते आगे कह। कहली ना मो सामने चली जा। मो कहला पर भी तू ताको हाथ नउचु। ए तोते भी छाड़ी दे। छाड़ियो छाड़ी दे। मते मारो। मो बापा ऊपर हाथ उठेई कौन एई तो बापा? जवाब दे। ये तो बापा नहीं? अरे हट। अरे तू पचार थलु ना मु काई क्या मारुथली? मु एबे कहूची सुन, आर मो झियो सहित प्रेम चलची। 5-6टा छुआ नुहे मोर, गोटिए बोली झियो। तम दी जनकर प्रेम कहानी एबे मो कान पर्यंत पहुंची जाईची। मो झियो को मारी देबी पछे तो सहित बागर करि देबिनी। आउ तो जे जिद्दी धरी बसिबू ताल तो बापा को नहीं क्या। आड़ू को कौन देखुचो? तू जाइकी तो प्रकृत बापा को नहीं क्या, ताहले जाइकी मो झियर हाथ तो हाथ रे देबी। बाबा बापा कौन हेछि तोर? दी जनक भीतर कौन संपर्क? मु ए कथा जमा भाभी पारुनी। तू एमती करिउ बोली मु केबे भाबी नथिली। भलो पाइछ ना, मु ता बिना बंची परिबिनी। जा हेउ पुआ, तू जाहा कलु किछि भलो कलुनी। मु जदि ता जगह रही थांती मु भी एया करथांती। आउ किछि कहना। गोटे कथा मने रख, तो आडू जेमती भूल न हुए से सब कथा भूली जा। तू तो निज विषय किछि भाबिचु? नहीं बापा, जदि मु बंचीबी केवल ता पाई ही बंचीबी। अरे काहे की सकाळू बक बक होउछु कहलु? से पिला को पटा। हां जल्दी पटा।
କେତେ କାମ ଅଛି ଇଏ ବସି ବକ ବକ ହଉଛି। ଏବେ ତୁ ଫୋନଟା ରଖିବୁ ନା ନାଇଁ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ତ ସମୟ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଅଛି? ପୁରୀ ଇଟଲି ଦୋସା ସମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ସାର୍। ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଉପମା ଅଛି? ଉପମା ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଉପମା ଆଣିକି ଦେ। ଆରେ ଏଠି ସଫା କର। ଆରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ସେଠୁ ଉଠା। ଜଲ୍ଦି ଯା। ଏ ବାବୁ କ'ଣ ସାର୍? କିଏ ଏ ପିଲା? କାଇଁ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଇଏ ଜଣେ ଅନାଥ। କେହି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ତାର। ବାରିପଦାର ସାର୍। ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ଘା ଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବା କଥା ନା। ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସାର୍ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଭଲ ହେଇଛି। କି କାମ କରୁଛୁ ବାବା? ଆଚ୍ଛା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ମୋ ଘରକୁ? କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ? ବିଚାରା ପିଲାଟା। ଥାଉ ଥାଉ ସାର୍, ସେତିକି ଥାଉ। ପଇସା ନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ତୁ କେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲୁ? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ତ? ଏ କଥା ତୋ ମାଲିକ କହିଲୁ? ନାହିଁ, ବହୁତ ଚାଲାକ ତୁ। ଯା ଉପରେ ବସ। କହିଲି ନା ଉପରେ ବସ, ତୋ ମାଲିକ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତମେ ବି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲ ନା? ଯାହା କଲା ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମତେ କହିଥାନ୍ତା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ। ରେଣୁକା ସେ ଭିତରେ ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଯେବେ ଝଡ଼ ଉଠେ ନା, କେହି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା? ତାହା ପାଇଁ ତ ଆପଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନା? ମା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆ ନା ବାବା, ଘରକୁ ଯିବା। ରେଣୁ ତା ପାଖରେ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ରାଗିକି ଥିବ। ଜମା ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ତା ଭାଇ ଦରକାର। ଭୁଲ ତ ମୋର ଥିଲା ବାପା। ଭାବିଲି ମୋ ହାତରୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଇବାର ନଥିଲା। ତାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଲ ପାଇନି। ଆମେ ଦୁହେଁ କେବଳ ଆମ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଚିନିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯା। ଆମକୁ ତୁ ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଅନାଥ, ତେବେ ବି ପୁଅ ଭଳିଆ ରଖିଛି ନା। ତୋ ମା ରେଣୁ ଆଉ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ କେମିତି ତତେ ହରେଇ ଦେବୁ କହ? ଜୋସ୍ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ, ଏଇଟା ସତ। ତାପରେ ବି ବହୁତ ଭଲ।
से जानी एटा केबे हेबनी सेइतपई तो से चैलेंज कला समस्त को मन भांगी गला परे कांदिबा ठीक नुहे बंचिबा दरकार जोश कथा तो भूली जा तू अनाथ नुहे तोरे बापा माँ एबे भी बंची जंती आउ तो सामने रे केही ए कथा कहबेनी देख रे पुओ तो बापा डिसाइड कर दला एक गाँ छड़िया में चली जीवा गोटे अछड़ा जगह को सेठी आमे बंचिबा जोठी गोटिए रास्ता थिबो मते मते तू दरकार तू एते भल पाउथिबा लोक पाखरे मु एते बड़ सत लुचैली कौन सत कौन मु अनाथ नुह मते क्षमा कर दिए बापा मु केबे भाभी भी नथिली सुनी भी नथिली गोटे परिवार गोटे छोट भौणी मोर सांग आउ आपण माने देइथिबा गोटे अद्भुत जीवन ताकू मु हरैबाकू केबे भी चाहुनी सेतिपई गोटे अनाथ आश्रमर कहानी मु लिखिथिली आउ सेई मिछकू आपण माने सब सत भाबिले मु कौनसी अनाथ आश्रम को जाइनी कौन कहू छु पुओ हाँ सत कहूची हम मो बापा हम मो माँ आ मो घर तब गोटे काम कर तब काली ऑफिस जाओ ठीक अच्छे नो नेवर जी जा कहू पछे अन्यार साथ दबनी ए लॉरेंस दैट्स ऑल देखो जदि कामरे ठकिबो तारे मो सीनियर को जणैबा मोर कर्तव्य मिछ कहि परिबि नै हां बाबा रे खेल बंद कर चा पी के ना जा होमवर्क करबी पढुची मां खेल सेतिकी थाओ जा पढिबु जा देखो मो कथा ध्यान से सुनो आगु कौन करिवो से भाभी को ओके कौन है कहा सहित एमती अरे से राजेंद्र से सॉरी कहूची जे बैंक कोन सब बेले माफ करथिबो की से सेठी कोन करची स्कूल रो आसिला पर खेलुची ता कथा बुझुची जते बेले देखियो खाली खेलो या को भागी देबी की मार्कशीट देखिचू बहुत मार्क रखिचू चल पढिबो बहुत खेलुची गोटी पो हमर काई केमती चिलो तते कहि बरा पाठ पढियो जा नो 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 आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन ओके जोता पाउनी तू फटाफट रेडी हो ना नहीं बड़ हैला जोता पिंदला वाला संध्या सुधा पेपर सब पहुंचवा दरकार दैट्स ऑल अरे बाबा लेट हेलानी जल्दी बाहर जोता मिलुनी मां तो मने पकोनो काली कोडी रखिछु काली मु कोडी रखिली अरे बापा डाकुचन जल्दी आस मो जोता मिलुनी अरे तुम जोता कुआडे गला പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുവേ हां खेल खेल आओ खेल पाठ जमा पढ़ ना ताल रे ताल मिसा लगा लगा ताल लगा प्रथम जोटा करथलो सेमती हवा दरकार चलो बजा डू इट देख मो आसीबा पर्यंत एमती ताल मिसो दबु आ जदी रखि दबु कोन हेची तमर नो नथिंग
या परे आ ପାଇଁ ଆଉ ମତେ ତେଲେଇବୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି ବାବା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ନା ମା କଣ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ବଜା ବଜା କହିଲା ଦେଖ ତା ହାତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାକୁ ହେଲା ବଜେଇବାକୁ ବଜଉ ମତେ ନ କହି ଅଟକି ଯାଇଛି ମତେ ଜାଣିଛୁ ନା। ହଁ ଭଲସେ ପଢିବୁ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ତମମାନେ ଯାଅ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ କେମିତି ଅଛି ଠିକ ସେ ପଢୁଛି ତ? ହଁ ପଢୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ହଁ କିଛି କିଛି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଫ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖେଳରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ପାଠରେ କମ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କିଛି ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧମକ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ 100 ଥର ଲେଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବନି ତତେ। ତତେ ଯାହା ଦରକାର ମା ଆଣିଦବ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଲେଖିବା କାଫି ନୁହଁ ଯାହା ଘୋଷିବୁ ମତେ ଶୁଣେଇବୁ। ମୋ ଆଡେ ଦେଖ ନା ଆଉ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବିନି। ମତେ ଶୁଣଉଛୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ? ଭାବେ ନା କି ତୋ ବାପାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ କତିରେ ମିଳିବ? ଚୋର ବଦମାସ କମିନା। ତ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କଣ କଲୁ? କଣ କଲୁ? ସରି ଆକୁ ଆଜିଠୁ ପାଣି ଟୋପା ଦିଅନି। என்னடா ஊறுகாய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கே ஒரே கசப்பா இருக்கு. चल चल मो संगे पाटी चुप कर चुलेबू तो बहुत बाड़ेबी चल चल ये पिलाटा किए बड़ घर पिला भाई तो लगुच कौन भाई उठे आणुचु कि एडी गावे कौन हला
ତୁ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେ, ଆ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା ନା। ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସେଇଟା କଣ ଅଛି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଡକାୟତର କ'ଣ ଏଇ କାମ? ଏ ନଡା ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ ଦେ। ତୋର ଏଠି କଣ କାମ ଅଛି? ତୋ ନିଜ କାମ ଦେଖ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି? ନାଇଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅ ଏଠି ପଢିବ ବୋଲି ତା ମା ବାପାକୁ ପଠେଇଛି। ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ? ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି? ସତ କଥା କଣ ତୁ ଦେଖିନେ? ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ମୋ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବ। ଯାହାଠୁ ଡର ନା ବାପା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। କାନ୍ଦିନା ତ ଗୋ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ରେ ବାବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବାପା ମା ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ମୋ ପୁଅ ଜମା କାନ୍ଦିବନି। ଛୋଟବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ବାବା। तू चिंता करना, जेते शीघ्र हम मु तो बापा माँ को खोजी बाहर करदेवी, निश्चय खोजी देवी। से माने अबिका को अवस्था रे थिबे से कथा तो हमको जଣା नहीं। जहा हेले भी मु तांको खोजी देवी। तांको पाद धरि के तू क्षमा मागिबू। पुआ बापा माँ को खुशी पुओ पाई आशीर्वाद। हेले सेमानको केमती खोजिबो? आकु तो सबू जना अछि। ता चर्च, ता स्कूल, ता बापार ना, जन्म होइतिबा सहर सबू जानी छी। तू चिंता कर नहीं, मु खोजी बाहर कर देवी। तो बापा माँ को आमे खोजी देबो। तापरे मो मन रे बहुत कष्ट एमती कोन कहूछु मा? तू मते छाड़ी पळेई एमती ना। कथा कह नहीं मा। रागिचु ये कौन होची? जेते भी लोक मते मिल जातु, तू ही मो भौणी, केवल तू। अकाउंट्स ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ತಾನೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ। काली अकाउंट सब डिपॉजिट करिवु, बुझी पालु तो? हाँ हाँ सर, मुझे सब देखी देवी सर। हां शांति सर 1 तारीख पर्यंत एपर्यंत स्टाफ लिस्ट मानकर फाइल कोठी? सर सिद्धू सर को से सब दे दीची। जो फाइल मो टेबल ऊपर रहबा कथा सेठी रखिबा, बुझिलो? ठीक अछि सर। आज सानकर कोन हेची? नहीं मु तो आपन को सब कुछ दे देची ना। से सब ता टेबल ले अछि। पुणी कैसे एमिति कहउचंती? किस तो कहिबे ना। मु 2-3 दिन हला देखुची सारंकर किछि गोटे हेची। हां सबु बेले तो एक कथा रहिबो नै ना। हां से कथा तो ठीक। हां एबे तू जा। जाउची। ठीक अछि, कौन तू चिंता कलु? हाँ केते दिन एमती खाइबा पीबा छाड़ी के रहिबो कहिलु? मु तो खाउची ना। हाँ मु देखिछि तू कौन खाउछु। सब बेले गोटे प्रकार खाई हबनी ना। मु जहा कहिबी तू किछि बुझी परिबुनी, काहे कि ना तो बयसटा सैया ना। सत कहबाको गले तो बापा और मु बहुत भूल करिछु। भलो कोटा मंद कोटा किछि जानिलुनी ना। तमे मोर जीवन विषय कथा होच ना। सेई कथाटा तो कहूची, तू सेई कथा बुझी जा। से जीवन विषय तू कौन जानिछु? से गोटे अनाथ पिला। जानिछि, हेले जीवन बहुत भलो मनीष। ताहले से सेई कथाटा काहे कि तते लुचैथिला? के कहला मु ए कथा जानिनी? से मते प्रथम रे सब कथा कहि देइथिला। तू कौन भाबुछु गोटे अनाथ सहित तोर बाहागर करि देबु? शांति रे बंचवा को दियो ना। कौन कहलु?
आमे माने तो भाभी तमे माने प्रेमी जुगल नुहे बरं भाई भौणी परिका रहुच तू जेते छटपट हेले भी तो बाहागर ता सहित हेई परिबनी भूली जा से बास्टार्ड को देख झियो तो पाखरे दीटा विकल्प तू पढ़िबू नले तू बाई जदि तू पढ़िबा को चाहूछु जेते इच्छा पढ़ सेतरे मोर किछि भी प्रॉब्लम नहीं बरं मु खुशी ही हेबी जदि बाहाबा को चाहूछु तो बाहागर मु ही करबी आ तारी सहित हब जो बर को मु पसंद करबी आ एबे निष्पत्ति तोरी हाथ रे भाबिबा पई मो पाखरे किछि भी नाही मो पाठ पढ़िबी जदि जीवन में किछि बाहाबा को चाहिबी ताले तम इच्छा रे ही बाहागर मोर हबो किंतु कौन किंतु मो जीवन को छोड़ा तो जीवा निशा एबे पर्यंत छाड़ीनी देखिबो जदि मु न कहिबी ताले केबे कहि परिबिनी गोटे कथा मु कहि दोछि पापा मु मो बाप मां को छाड़ी जीवन को संगे रे केबे भी चाहि परिबिनी पापा तो बिना बंची पारुनी मो प्रिया आम प्रेम बुझी पारुनी दुनिया जेमिति जन्ह बिना जोछना प्रेम बिना किछि नहीं मोर तो बिना बंची पारुनी प्रिया आम प्रेम बुझी पारुनी दुनिया गला खुशी हातरू छड़ाई लुह होई झरी गला सब किछि मोर नहीं गला खुशी हातरू छड़ाई लुह होई झरी गला सब किछि मोर दोष देवी काहाकू कही जाटी के तू निजर सब दूरे गले मोठारू तोठारू केमिति बंचिबी कही जा थरे तो बिना बंची पारुनी प्रिया आम प्रेम बुझी पारुनी दुनिया जेमिति जन्ह बिना जोछना प्रेम बिना किछि नाही मोर देखुछु तो मु अछि केते जे दुख रे सपन साजिछि आजी प्रेम नियारा देखुछु तो मु अछि केते जे दुख रे
স্বপ্ন সাজিছি আজি প্রেম নিয়ারা জানত রে ভুল মু করিছি চাহিছি মু কেতেবেলে ফেরিব খুশি হসিবিনি তো সাথে মু যে বঞ্চিবি তো বিনা বঞ্চি পারুনি প্রিয়া আম প্রেম বুঝি পারুনি দুনিয়া যেমিতি জহ্ন বিনা জোছনা প্রেম বিনা কিছু নাহি মোর প্রেম বিনা কিছু নাহি মোর প্রেম বিনা কিছু নাহি মোর এইটা ମୋ ଘର। ଭିତରକୁ ଆ। ବାପା ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆସେ। ଜମା ଡର ନା। କିଏ ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଲରେନ୍ସର ଘର ଏଇଟା ନା? ହଁ ତାଙ୍କରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯିବା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଏ ଘର କିଣିଥିଲି। କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଏକ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କି? ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ବସି କଥା ହବା। ହଁ ଆସ। ଆପଣ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାଙ୍କିରୁ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଲରେନ୍ସର ଆଉ ମୋର ପୁରୁଣା ଦୋସ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ମୋ ପୁଅ। ୟା କାମ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର କିଣିଥିଲି ସିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ହଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ବି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନା? ଯଦି ମୁଁ ତା ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତ? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଘର କିଣିଛି ତାପରଠୁ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଓହୋ ଏମିତି କଥା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି? ଓହୋ ଭୁଲିଗଲି, ମୋ ନାଁ ସିଧୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟାଫକୁ ବୁଝିଦେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସୁଛୁ। ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। କିଏ ତୁମେ? ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଜଣେ ଲୋକର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍କୁଲ ବି, ଗୋଟାଏ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଖରାପ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇଯାଏ। 9-10 ବର୍ଷର ପିଲାର କାମ ଦେଖ, କେତେ ଖରାପ କାମ କରିଛି। ପିଲାର ଖରାପ କାମ ଦେଖି ତା ବାପା ବହୁତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପିଲା ସେଦିନ ଏଥିରେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କହିପାରିବେ? କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ସେଦିନ ଫାଦର ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମାଥ୍ୟୁସ୍? ଫାଦର ମାଥ୍ୟୁସ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଦର, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ପାରିବିନି।
आ बाबा ନାଇଁ ବାପା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଫାଦରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। हाँ बसंतु कोठु आछंती? मो ना सिद्धू मु बांकीरु आसी। ठीक अच्छे कहतु। फादर गोटे लोकर एड्रेस दरकार थिला। कहा विषय रे? ए आग चकरे जो चर्च अछि ना। हाँ मते से लॉरेंस विषय टिके जानिबार थिला। से जने बैंक मैनेजर थिले ता घर ना थिला पीसी कॉटेज। हाँ लॉरेंस। हाँ कहीं पचारुथिले? हाँ फादर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मु सब कथा जणाऊची आपनको। ठीक अच्छे आसंतु। एबे ए भी नाम रे लॉरेंस रो हृदय रे ताकु जागा बनेबा को दियो। ठीक अछि। आ परे लॉरेंस कोन भाबुची हमें देखिबा सही हिसाब रे हमें ताकु कहिबा। आज्ञा। लॉरेंस रो ठिकाना तुमको जणा अछि ना? आज्ञा। सीडी एलएस कॉलोनी पछपटे। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद फादर। ठीक अछि मने रहला तो? आज्ञा। ओके फादर मु आसु। ठीक अछि ठीक अछि जहाँ भी दरकार हबो मते पचारि नबो। ठीक अछि धन्यवाद फादर। ओके गॉड ब्लेस यू। ଏ ନାଁଟା ମୋ ମାର। पुओ तू प्रथमे जा। ବାପା ଆପଣ प्रथमे तू जा तापरे डर नहीं फादर माथुस पठेइछंती कह किछि असुविधा होबनी। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା तोर बुझिबा दरकार मु बहुत भल पाई तते मु बहुत स्नेह करे तते अलगा किए जने भल पाइब तते मु मते संभाली परिबिनी। गोटे बापा अधिकारी रे मु सेठिके जीवाटा संभाली परिबिनी। तू मते छाड़ी के जाउछु ना। ଏମିତି କୁହନି ବାପା। तू खुशी रे जा मु तो पाई प्रार्थना करिबी। हाँ तो माँ जमती एक कथा किछि न जाने से संभाली परिबनी रे से संभाली परिबनी। ଲରେନ୍ସ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ? କିଏ କିଏ ତମେ? ମତେ ଫାଦର ମାଥୁସ ପଠେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଫାଦର ଫୋନ କରିଥିଲେ। କେବି ତମ ନାଁ ନା କୋଉଠି ଆସିଲ? ବାଙ୍କିରୁ। ସାର୍ ଯିବା। ହଁ ଇଏ କ'ଣ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରୁଛୁ? ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୋତେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ହିଁ ତତେ ଯିବାର ଅଛି ନା? ହଁ ସାର୍। ତ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ଗାଡ଼ି ବାହାର କର। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କିଏ ସାର୍? ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ପଠେଇଛନ୍ତି ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦିଅ। ନିଅ ଚାବି। ତମ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କର। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଫାଦର କେମିତି ଜାଣିଲ? ସିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ବାହାର କର। ଆଜ୍ଞା।
आज दिन सार स्त्री चली जाइए आज की 15 वर्ष हो गला सब किछि थिला तांका पाखरे किंतु गोटे बदमाश पिला जन्मला ता पाई तांका स्त्री मरिला। कौन है अभी एटी केमती आसल कौन है कौन कि मु अभी नुह अभी नुह ताले किए तमे मु मिछ कहितली से भी डरिकी पुणी तमे किए कह कौन भाई मिछ कहले मते मो ना जीवन आपण को पुओ कौन है जीवन मु एठी रही पारुनी बापा मु सेठी की पळेबी कौन कहूचु तू प्रथमे कौन है कह नहीं किछि नहीं मो माँ तो मरी जाइछि मो बापा को देखिले मते बहुत डर लागुछि चिपा केते कष्ट करी तो बापार एड्रेस पाइलु तू तो एमिति भाबिले केमति हबो कहलु मु किछि जानि नहीं जीवा ए कौन है तार सी सेठी रही पारिबनी कहूची ता कारण भी कहूनी ताको एठी आसे को कहो ना एबे ताको जदी आसीबा पई कहिबी तो तार बहुत क्षति हे जीवो तार मानसिक अवस्था आमे तो देखिछु तते और रेणु को एक कथा लुचेइथिली फादर माथुस और किछि कहिथिले कौन ता माँ चली जाइछंती बोली कहिले ए जो घर छाड़िला सेहिति पई बोधे हे भगवान नरेंद्र आउ गोटे पुओ होला परे सेहिति पई ता माँ सब किछि भूली जाइथिला गोटे मानसिक रोगी हे जाइथिला सेहितरे मरिगला अबिका से पिलार बयस 15 वर्ष ता ना होची डानी मु जीवन को किछि कहि नहीं सी आपे आपे सब जानी जीवो या परे से कहा को हजेइबो नहीं ता पाई तो गोटे रास्ता
ତମେ ମତେ କିଛି କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ। ଦି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି, କିଛି ବି କହିପାରୁନି। ଯଦି ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ତା ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଋଣୀ। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 18 ବର୍ଷ କାଳ ମୋ ପିଲାର ଦେଖାଶୁଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ଏ ତ ଭଲ କଥା। ତୁମେ ଯାଅ, ମଉକା ଆଉ ମିଳିବନି। ରୁହ। ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେବୀ କି କିଛି କହିକି ଯାଅ। ତମର ସେଇ ମା ବାପା आज ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ହି ଖୁସି। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। हे ईश्वर, आज मोर दुईटा पुओ। हेलो जेनी, जेनी मो बापा को देखा, मो बापा को मु देखिली, जेनी सी मते चिन्ही पारले। बापा बहुत खुशी अछंदी। बापा बेसी रागो भी नहंती। आ गोटे छोट भाई भी अछि। पापा मो ऊपर बहुत रागी चंती। मु जानि पारो नहीं मु कोन करिबी। तमे डरो नहीं, मु आसुची मो बापा सहित। ताहापरे मु तम बापा को कहि देबी ये होउचंदी मो बापा। तम बापा भी मते बहुत भल पाती। आ मो माँ से माने बहुत कष्ट रे मते एते बड़ करैचंती। आ समस्त सामने रे मु कहि देबी तम समस्त को मन रे दुख देई मोर किछि पाइबार नहीं। जीवन तमे चिंता करो नहीं, मु फोन रखुची। संध्या हवा पूर्व आपको 100 थर लेख। बट टुडे इज माय डे। आज मु पीबी सबू दुख भूलिया पे। ये नियो पियो। सॉरी मु तो पिया पी करेन। जानी जे मु आज किंतु पीबा को पड़िबो। ये मोर इच्छा अछि। पियो। दामोदर। हाँ कहतु सर। चेयर नेगेटिव आसे सर। दुखर से समय रे तुम्हें ही साथी थिलो। तुम्हें मो ड्राइवर नुह,
तुम्हें मो भाई ये नहीं पियो चियर्स Cheers. चियर्स आप ଏଇଟା ପିଇ ଦିଅ ନାଇଁ ବାପା ଏ ବାପା ଦେଲେ ପିଇ ଦିଅ ନାଇଁ ବାପା ଆରେ ଡାନି ପୁଅ ନିଅ ନେଇଯା ଆରେ ଜୀବନ ବେଟା ନିଅ ନିଅ ମନେ ଅଛି ନା ଡାନି ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହବୁ। ଏଇ ଆ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ରହିବା ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଦାମୋଦର କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋର ଦିଟା ପିଲାର ମା ସିଏ ମୋର ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବେ। ମତେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି କେମିତି ବି ହେଲେ କେମିତି ବି ହେଲେ। ସାର୍ ସେତିକି ଥାଉ ସାର୍, ଥାଉ ସାର୍ ସେତିକି ଥାଉ। ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାର ନଥିଲା। ଏ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନା, ତମ ପାଇଁ ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉନି, ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟର ଖଣ୍ଡଟାକୁ ମାରିଲି ପିଟିଲି। ଚିନ୍ତା କରନି, କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଲରେନ୍ସ ବାବୁ, ଲରେନ୍ସ ବାବୁ, ଲରେନ୍ସ ବାବୁ, ସାର୍ ସାର୍ अरे ये कौन होला? ଲେଖା ହେଇଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳେ ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ए जोश घर बाहर। कौन है जी? कौन दरकार? ये अनाथ नुहे, मान मर्यादा थिबा गोटे कोटिपतिर पुओ। अरे वाह, ताले कुआडे गले से महान? से आसी परिबेनी, ओ केबे भी आसी परिबेनी। ये सतरे याकू अनाथ करी चली गले। बहुत बढ़िया, बढ़िया नाटक।
सपरिवार चली आसछन्ती माने एठिके ए जोश मु तो सत्य कहूची गोटे बड़ लोकर पुओ ये मु ता सहित मिशिची विश्वास कर। देख तमे माने जानिछ ना मु जहा थरे कहि दिए ता केबे बदलेनी। अरे तू तो कहा ऊपर विश्वास कर परिबो मु कोन करबी कह। नहीं बापा मो पई आंक सहित नहीं बापा। हाँ ठीक कहिछु कम से कम एबे तो बुद्धि आसला। चल फुट एठू। आसो बापा आसो माँ। जीवन जीवन रुह जीवन जाओनी जीवन मते छाड़ी जाओनी। ए छाड़ छाड़ तको कहू चुप रे छाड़ तको। नहीं नहीं बापा आज पर्यंत जहाँ कही मु शुणी किंतु आज आज मु किछि शुणिबिनी मो जीवन छड़ा बची परिबिनी। जीवन जीवन छाड़ छाड़ो जाएठू मु कहल पर जीवन छाड़ी दियो तो बाबा छाड़ी दियो तो जीवन जीवन चल चल घरू चल तो बाबा छाड़ी दियो तो बाबा। कौन बुली बुली देखुचु ये जीवन रो भाई ता निज भाई से जो लोक मरी सारी मु तो ताको बंचई पारिबी नहीं ना। पिला मान को मन रे चाह थिला से कहि देले तो इज्जत को नष्ट करि नांती तो। अच्छा तू पचार तोल ता खानदान बाबद रे ना हां तो तो से बहुत बड़ मु ता बापा आउ ये ता मां एते कहिला परे तू जदी न सुधरिबू ताले तू शांति न या परे आउ केबे तते आमे किछि भी कहूनु। आज आमे चललो एठू बहुत दूर चलो समस्त। तो बापा जहा कहितले ठीक कहितले जोर रे किछि हेई परिबोनी मु अछि तम संगे रे खाली मु नुहे तम मां भी अछि तम भौणी भी अछि चलो। मामा गोटे कथा मु कहि दउची पापा मो मो बापा मां को छाड़ी जीवन संगे केबे भी जाई पारिबिनी बाबा। सेदु सेदु रुआ तमे चली गेले मु कोन करबी कहला। सागो जोश